हेलो हाय गुड मॉर्निंग नमस्कार जय जगन्नाथ केमती अच्छा समस्ते बहुत बढ़िया अच्छा ना मु तो बहुत बढ़िया अच्छी आपण मान आशीर्वाद भल पाइबार मु बहुत खुशी अच्छी आज जेहेतु मोर ब्लॉग बनवा बहुत लेट हो गला कहीं काली जेहेतु रथ यात्रा देखा जाइली ना एत काम माने टाण हो जाइली माने भगवान को रथ नहीं माने मौसी माँ घरे पहुँचे आसिलु पूरा सेठू 7 किलोमीटर चलिलु पुणी 7 किलोमीटर चलिक भी आसिलु ऑटो फटो एत रात मिललानी आसिलु कौन करवा चली चली आसचु भगवान का आशीर्वाद कृपार बहुत भलरे ही आसी पहुँचलु जेहेतु टाड़ हो जाइए शोई पड़ी झील को लेट्रे उठे जल्दी जल्दी स्कूल रेडी कली रेडी कलापर बहुत किसी कम पड़ी बाकी ताको तो करिया पड़ो ना न कले कौन करी रोसे पुणी करी मो झी आसले खाइब जीवा देखिए कपड़ा पत्र मोर काली ठार गदा हो रथ टाणिया को जीवी बोले मो मन एत आनंद एत खुशी मुझे न सरे प्रभु जगन्नाथ को जीवा कपड़ा पत्र साइज करवा तापर वाशिंग मशीन कपड़ा पड़ी ताकू नहीं सुखेबी तापर ठाकुर पूजा करी माने केते काम अच्छी मोर चलतु ए कम शुरू करदे देखो आज्ञा केते गदाए कपड़ा पड़ी ताकू मत खेणा कौन करी भांगिया मत पड़ो निहाती 10 मिनट लगे जीवा तक फटाफट साइज करदे भांगी दबा सारा आसले बिकी तो काली कपड़ा पड़ी साइज करन जीवा करदे हट एबे जीवा साइज करदे कम तो कर जल्दी जल्दी पड़ो କିଛି ନାହିଁ ସାରା ସାଚି ତ ଡ୍ୟୁଟି ପଳେଇଲା ପରେ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କାମ ରହିବନି ଏସବୁ କାମ ତ ମୋ ପାଇଁ ନର୍ମାଲ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଫଟାଫଟ କାମ ସାରିଦେବି ଏବେ ଯିବା କାମ ସାରିଦେବା ଏବେ ଫଟାଫଟ କରିଦେବା ଡେଲି ଡେଲି ସଫା ହେଇଯାଉଛି ଛୁଆର ତ ଟିକେ ବେଶୀ କପଡ଼ା ପତ୍ର ସଫା ସଫି ଏସବୁ କାମ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ भगवान गैस क्षीर बसई थी उतरी पशि जाइए कौन कहे जाए 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 जल्दी जाए देखी ना हैरान हो माँ भगवान क्षीरटा एत समय है बसई केते क्षीर उतरिकी सब माने पशिकी सब क्षीर गुड़ाक अधा क्षीर मरीगला हे भगवान क्षीर गला एत गुड़ा क्षीर मरीगला देखुच मु बाथरूम जाए गाधे पाधे सब कर आसी कपड़ा पत्र सुखेनी कपड़ा ड्राए देकरी पकईया जापर आसी कपड़ा पत्र भांगी ठाकुर पूजा कर क्षीर एत टाइम है बसई मुझे भूली जाइए भूला मनटा सब बेले मुझे भूली जाऊँगी कौन करिया भूल गड़टा सब जा ठाकुर पूजाटा करदे आगे अरे मेसीन कपड़ा पकई खरा होते नहीं जाए सुखे देवी बालकुनी ना ये वर्षा जदि कपड़ाटा आ सुखे हेनी से कपड़ा सब खराब हो गिला हो जाऊँगी घरे सुखेला बेलू जल्दी जल्दी नहीं जाए सुखे दबा कपड़ा बाहर करदे सुखी गले पुणी तोड़ आने पड़ो फटाफट जल्दी बाहर करवा जोरे भोक पेटे माने मूषा दौड़ा आसिक 10टा बाजी गला लेट है जीवा अच्छे कम अच्छे सफा करदे कम कर सब भोक भी लगे जोरे जो आरिसा पिठा ए खाई जहाँ कम करी भात भात करी पिठा खाई पेट बुड़ कदली अच्छी मुड़ी कदली खाई कदली नहीं गोटे मुड़ी सरीगला सारे मुड़ी आने मुड़ी कदली मत भारी भल लगे मुड़ी कदली टे खाईदे मुड़ी कदली चकड़ी खाईदे पेट पूरा शांति तापर झी आसले पुणी भोजन हवा आ खावा जा आम चलू मुड़ी कदली की चकड़ी दबू एबे खाइबू चलू मुड़ी कदली चकड़ा किए खाइब आस सार ना सार थे टिफिन बनाए टे भल लगे मोर सांग ही खाऊ नहांती बोले मत टिफिन बनवाक आज पड़ानी जेहेतु से साढ़े कैंटीन खाईदे
टिफिन बना पड़ानी मुझे घरे एकुटिया तो जहाँ अच्छी चलईदे खाई आउ मुड़ी कदलीटा भल ना आम सब छोट छोट हो गाँव में पुणी मुड़ी कदली चूड़ा कदली खाई ना तेल जिन तो पेट पर टिके भी भल नुह तेल जिन आपण मैंने भी खाइबेनि मो भाई एमती मुड़ी कदली ना चूड़ा कदली खाइबे दही चूड़ा ये सब पेट ठंडा कर बुझे तो खाई जी रोषे करी सारे काली कौन आनी सब्जी देखिए पनीपरिया कौन आनी मुझे देखी एबे कौन रोषे करी भावुच कौन रोषे कर सार परिवा आनी जा देखा सार आमर कौन परिवा आनी कल जेहेतु रथजात्रा थी एत भिड़ थी मार्केट रे मु मार्केट गलिनी सार सब कहले मुझे तुम गाड़ी में बसी था सार जाइए परिवा आने कौन आनी मुझे देखी जाए देखिए कौन परिवा आनी जाए रोषे कर मोर इच्छा होनी आज स्कूल जीविनी इच्छा होनी एमती कहला गला कहला कहला मामा मुझे कहली आज कौन देवी खाइया लगी आ सिमई उपमा करदेवी ना बोना नाई सिमई उपमा नेबेनी आ मत चकुली पिठा आ भजा कर दियो नेबी मुझे जहाँ हो चकुली टे भल पाइलानी खाइया लगी आ चकुली खाइब ने चकुली सरू सरू करदेली दीटा आलू पियाज टे भाजी नहीं आ से चकुली टे खाइबा भल पाऊँ तुम साइड खाइला तो देखी खाऊँ हाँ वीडियो से मैम को कहले तार टिके मझे मझे वीडियो कर पठेबे बिंता भाभी खाऊ किसी नहीं से सांग साथी मेले खाऊ सांग मैंने खाऊँ मैंने से खाऊ घरे रही चकुली पिठा कले भी से खाएनि तो खाऊँ तो भल खाइले सारे आम कौन पनीपरिया सब आणिक आई काली ठार बेग रे पशिचे मुझे एपर्तंत ये करनी जाऊँगी बेग रे देखे कौन परिवा आनी टे देखीदबा आगे कौन सारे परिवा आनी परिवा तो जोरदार सारे आम कौन परिवा आनी देखीदबा परिवा आसी बाबारे बेग उठे होनी कौन देखिए आगे सब परिवा कौन आसी गुड़ाक कौन ये भारी ओजन लगुच काकुड़ी कखारू पियाज आलू अदा रसुण परिवा आई सब खोली खोलला जना पड़ो कौन सब परिवा आनी भितर पैसा सब पॉलिथिन देखे आगे जाए परिवा देखा सबुठार तो मेन परिवा राजा परिवा तो होती आमर आलू महाराज नथिले को परिवाटा माने ये ना कहती नहीं आलू ही माने रोसई घर माने हूँ मेन परिवा आलू आलूटा माने कढ़ई रे आगे आलू ही पड़ो तरकारी हम आलू पियाज बिना पियाज तो रोसई भी तो हो पार बिना पियाज रसुण लोक खाऊना खाऊँ पियाज दर दाम तो एत बढ़ी जाइए कहनी रसुण पाव पुणी 80 टंका माने पाव माने कौन 250 को 80 टंका रसुण अदा भी हूँ 80 टंका अदा 250 को 80 टंका काकुड़ी तो 30 टंका सारा बोधे आनी 2 किलो काकुड़ी कखारू भी 40 टंका ये 1.5 किलो भाया कखारू आनी सार आ देखो ये शागटा पूरा टी कम रेट्रे आनी कहते बीड़ा 10 टंका भल अच्छे 10 टंका ये खड़ा शाग माने ये तो आम आड़का खड़ा नुह टी अलग टाइप खड़ा ये भी खड़ा शाग आनी आंब मोर आंब पूरा बहुत पसंद पूरा कौन आम ओडिशा आंब भाया लगुच तो ये केमता लगे देखिले जना पड़ो कि भल लगे ये आंबटा मिठा लगे पूरा आंब आनी पूरा 3 किलो आंब आनी ये आंब पुणी 100 टंकार 3 किलो देती को सस्ता नहीं ओडिशा तो आंब ए रेट हो जाए आमर ये रेट ठीक ठाक अच्छे आंब किंतु आउ सब परिवार मुँह दे हेनी टमाटरटा सार आनी ना कि भूली जाइए बोधे बिना टमाटर केमती रोषे करी कर तो पड़ो आंबुल पकई करदेवी टमाटर एत रेट ना कौन कर बिना आंबुल सीना ये मछरे पकईवा आंबुल केमती पकई मछरे आंबुल पड़ो बिना ये तो आंबुल पड़ोनी मछरे आंबुल पड़ो अलग तरकारी तो आंबुल देले भल लगे टमाटर निहाती दरकार सार को कह जिते टंका हो पचे टमाटो 1 केजी आने पड़ो ना मुझे केमती रोषे करी ना
ରୋଷେଇ ଆଗରେ ଆମ୍ବଟାକୁ ଆଜି ଭାତରେ ଖାଇବି ଆଉ କାକୁଡ଼ିଟାକୁ ଆଜି ଖାଇବି। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, କଅଁଳିଆ କଅଁଳିଆ ଛୋଟ ଛୋଟ କାକୁଡ଼ିଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ନା। ଖାଇବା ଯିବା। କ'ଣ ମୁଁ ଆ ଭିତରୁ ରୋଷେଇ କରିବି ସେଇଟା ଭାବୁଛି। ସବୁ ପରିବା ଆଣିଛନ୍ତି, ଫ୍ରିଜ୍ରେ ବି ଅଲଗା ସବୁ ପରିବା ଅଛି, ପୋଇ, ଖଡ଼ା, କଦଳୀ, ମୁଁ ସବୁ ଯେଉଁ ଗାଁରୁ ଆଣିଥିଲି ଆହୁରି ପରିବା ଅଛି, ତାକୁ ସବୁ କ'ଣ କରିବି ଭାବୁଛି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଡାଲି ଖାଇ ଖାଇ ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ସାଚି ପାଇଁ ତ ଡାଲି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଡାଲି ସାଚି ପାଇଁ ଖାଲି କରିଦେବି। ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ମିଶାମିଶି ତରକାରୀ କରିଦେବି। ଆଉ ଇଏ ଶାଗଟାକୁ ଭାଜିଦେବି, ଶୁଖିଯିବ ନା ଶାଗଗୁଡ଼ା, ଭାଜିଦେବି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନା ଦିନରେ ସକାଳୁ ଯଦି ଆଣିଥାନ୍ତେ ପୁରା ତାଜା ତାଜା ଖାଆନ୍ତା, ଶୁଖିଗଲାଣି। ଭାଜିଦେବା କଳମ ଶାଗଟା। କଳମ ଶାଗଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଯାଉଛି ଯିବା ରୋଷେଇ କରିବା, ଜଲ୍ଦି ଆସି ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ଏବେ ଯିବା, ରୋଷେଇ ତ ସରିଲା, ଖାଲି ଶାଗଟା ଭଜା ହେବ। 1 ବାଜିଯିବ, ଝିଅ ଆସିବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଯାଏ ଆଗେ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି କରି ପିଏ, ତାପରେ ଯିବି ଝିଅକୁ ଆଣିବା ଲାଗି। ମାନେ ଆଜି କାହିଁ ଏତେ ଗରମ ଲାଗୁଛି, ଖରାଟା ହେଇଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଗରମଟା ବେଶୀ ହେଇଯାଇଛି। ଗରମଟା ଏତେ ଗରମ ଲାଗୁଛି ଯେ ମାନେ ରହି ହେଉନି। କେମିତି ରୋଷେଇ କରିବି, ଯାଇକି ଟିକେ ଏସି ଲଗେଇ ବସିବି ରୁମ୍ରେ। ଯାଉ ଯାଇକି ଲେମ୍ବୁ ପାଣି କରି ପିଇଦିଏ, ତାପରେ ଯାହା ଦେଖାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଟିକେ ପିଇଦେଲା ପରେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ହେଲେ ତାପରେ ଯିବି ଟିକେ ଝିଅକୁ, ଖରା ହେଉଛି ପୁରା, ତ ମୁଁ ଯିବି ଝିଅକୁ ଆଣିବାକୁ। ଝିଅର ସ୍କୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବ, ସେଠି ପିଇଦିଏ। ଦେହରେ ଟିକେ ଜୀବନ ପଶିଲା। ଲେମ୍ବୁ ପାଣି କେତେ ଟେଷ୍ଟ, ମାନେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ। ବାଡ଼ିରୁ ଆଣିଥିଲି ନା, ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଓଡ଼ିଶାରୁ ମୁଁ ଆଣିକି ଯାଇଛି ବାଡ଼ି ଲେମ୍ବୁ। ଭଲ ଲାଗିବନି ତ କେମିତି ଲାଗିବ। ସାଚି ମାମା କହିଛି ମୁଁ ହାତରେ ଖାଇବି, ତାକୁ ମୋତେ ଆଜି ଖୁଆଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆଜି ତାର ସାଚି ମାମା ହାତରେ ଖାଇବ ନା। ସାଚି ମାମା ହାତରେ ଖାଇବ ନା, ତମେ କହିଛ ନା ହାତରେ ଖାଇବ ଆଜି। ହାତରେ ଖାଇବ ସେ। ବେଟା ଉଠି ଯାଉ, ଉଠ, ବଢ଼ା ହେଲା ଆଜି। ଆଜି ଚାଲ ବଢ଼ା ହେଲା, ମୁଁ ମୋର ଏକୁଟିଆ ଖାଇବି, ତମେ ତମର ହାତେ ହାତେ ଖାଇବ। ସାଚି ମାମା ପାଇଁ ଖାଇବା ବଢ଼ା ହେଇଛି, ମୁଁ ବି ସେଇଠି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବି। ସେ ଆଜି ହାତରେ ଖାଇବ, ଦେଖିବା। ସାଚି ଉଠ, ହାତରେ ଖାଅ, ହାତରେ ଖାଅ, ଡାଲି ଫାଲି ଗୋଳା, ଖାଅ 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 ଖାଅ, ହାତେ ହାତେ ଖାଅ। ହାତରେ ଖାଇବ ମୋ ଝିଅ। ଓ ହେଲା ହେଲା ହେଲା, ସେତିକି। ହଁ, ଖାଅ 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 ଖାଅ, ହାତେ ହାତେ ଖାଅ। ମୋ ଝିଅ ଖାଇବା ହାତରେ, ଏବେ ଦେଖିବା। ଭାତ ଆଉ ଏଇଟା ମିକ୍ସ ଡାଲି କରିଥିଲି, ମାନେ ଆ ଦେହରେ ସବୁ ଡାଲି ମିଳିଯାଉଛି, ମିକ୍ସ ଡାଲି ଆଉ ପିଆଜ, ଲେମ୍ବୁ, ସାଲାଡ଼, ଆମ୍ବ ଆଉ ଏ ମିଶାମିଶି ତରକାରୀ। ବଢ଼ି ଦିଆହେଇଛି, ପୋଇ, ଖଡ଼ା, ଆଳୁ, କଦଳୀ, ପୋଟଳ ସବୁ ମିଶାମିଶି ତରକାରୀ, ଆଳୁ ପିଆଜ ଭଜା ଆଉ କଳମ ଶାଗ ଭଜା। ଏତେ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଆମେ ମା ଝିଅ ଖାଇବା ନା। ନା ଧନ, ଖାଅ ଖାଅ। ଆଉ ସାଚିର ତ ଲେମ୍ବୁଟା ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ଲେମ୍ବୁ ନହେଲେ ସେ ଭାତ ଖାଇବନି, ତାର ନିହାତି ଲେମ୍ବୁ ଦରକାର। ତା ବାବା ମନା କରିଛନ୍ତି ସାଚିକି ଆମ୍ବ ବି ଦେବନି, ମୁଁ ହିଁ ଆମ୍ବ ଖାଇବି, ସାଚି ଖାଇବନି। ନା, ଖାଇଦିଅ ଖାଇଦିଅ। ଆଜି ସାଚି ମାମା ହାତରେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଏତେ ଦିନ ପରେ ନା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମୋ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେବା ଭିତରେ ସେ ହାତରେ କେବେ ଖାଏନି, ଆଜି ହାତରେ ସେ ଖାଇବ। ତାକୁ ସବୁବେଳେ ମାମା ଖୁଆଇ ଦେଉଥିଲା, ଆଜି ହାତରେ ଖାଇବ। ଭାତ ଗୋଳେଇ ଖାଅ, ଖାଅ ଖାଅ, ବେଶୀ ବେଶୀ ଖାଅ, ଖାଅ ଶାଗ ଖାଅ, ଭାତ ଖାଅ, ଶାଗ ଖାଅ, ଭଲସେ ଖାଅ। ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ହାତେ ହାତେ ଖାଇ ନା, ତୁ ବି ସେମିତି ହାତେ ହାତେ ଖାଇଦେବୁ। ଶାଗ ଖାଅ, ଶାଗ, ଶାଗ ଖାଇଲେ ଆଖି ପାୱାର ବଢ଼ିବ। ମୋ ଧନ ଜାଣିଛି, ଆଉ ଆଖି ପାୱାର ବଢ଼ିବ। ଆଉ ଚୁଟି ବଢ଼ିବ। ଶାଗ ଖାଇଲେ ଆଖି ପାୱାର ବଢ଼ିବ, ଚୁଟି ବଢ଼ିବ, ଏତେ କଥା ଜାଣିଛି ମୋ ଧନ। ଆଉ ନା, ଝିଅ ତାର କାର୍ଟୁନ୍ ଦେଖି ଦେଖିକିରି ସେ ଖାଇବ। ହଉ ତମେ ଖାଅ ହେଲା, ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ଖାଇବି। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଖାଉଛି, ତମେ ଖାଇବ ହେଲା। ଚାଲ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକିରି ମା ଝିଅ ଯିବା ଖାଇବା। ଏବେ ସାଚି ମାମା ଗଲା କୁଆଡ଼େ, ମୁଁ ଯାଏ ଦେଖେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲା, କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା ଖାଇସାରିଲା ପରେ। ଦେଖେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସାଚି ମାମା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ସାଚି ମାମା କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ଆରେ ଏଇଠି ଅଛ, କ'ଣ କରୁଛ ତମେ? ରୁହ ରୁହ ରୁହ, ମୁଁ ଦେଖଉଛି କ'ଣ କରୁଛି ସାଚି ମାମା, ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଏ ସାଚି ମାମା ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଅନାବା। ତା ବାବୁ ମାନଙ୍କୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ତାକୁ ଗେଲ କରି କରିକି ଶୁଆଉଛି। ପୁଣି ମୋରି ଚୁନି ଆଣିକି ତାକୁ ପାରି ଦେଇଛି।
ତା ବାବାଙ୍କର ଗାମୁଛା ନେଇ ଆସିଛି। ଗୋଟେ ତାର କୁନି ବେଳର ଗୋଟେ ତକିଆ ବି ଅଛି, ତାକୁ ବି ନେଇ ଯାଇଛି ନା ବେଟା। ମୋ ଧନ ତ କୁନିଟା ହେଇଥିଲା ତକିଆ, ତା କୁନି ତକିଆ ତାକୁ ବି ଆଣିକିରି ଶୁଆଉଛି। ଏତେ ଭଲ ପାଉଛି ତା ବାବୁ ଦିଟାକୁ ନା ବେଟା। ଓ ତାକୁ ଗେଲ କରିଦେଉଛି, ଗେଲ କରିଦେଉଛି। ଶୋଇଲା ବେଳେ ବି ସେମିତି ନେଇକି ତ କୁଣ୍ଢେଇକି ଧରିଥିବ। ମୋ ବାବୁ ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇବ ସେମିତି ଧରିଥିବ, ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ତାର ନା ବେଟା। ଚାଲ ଏବେ ଶୋଇବା, ଚାଲ ତମେ ସାଚି ମାମା ଶୋଇବା ଚାଲ। ଆଉ ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେଣି, ଚାଲ ତମେ ଚାଲ ଶୋଇବ, ଚାଲ ଚାଲ ଶୋଇପଡ଼। ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ ବାବା ଆସିବେ ଫେରେ। ହଉ ଚାଲ ଖଟ ଉପରୁ ଚାଲ ଶୋଇବ, ଚାଲ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବ। ହୋମିଓପାଥି ଖାଇବନି କି ତମେ? ଚାଲ ଶୋଇପଡ଼, ଚାଲ ଚାଲ ରୁମ୍କୁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଚାଲ ଏବେ ଯିବା। ଆଜି ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଆଜି ଭାତକୁ ପଖାଳି ଦେଇଛି। ଆଜି ସଜ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇବି, କିନ୍ତୁ ଗରମ ଆଜି ବେଶୀ ଲାଗୁଛି। ମୋର ଆଜି ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ବି ଟୋଟାଲି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଆଜି ସଜ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇବା। ଯାଉଛି ଭାତ ଟିକେ ଖାଇବି, ସଜ ପଖାଳ ଭାତ। ରାତି ହେଇଗଲାଣି, ଆସି 9ଟା ବାଜିଲାଣି। ସାଥିର ପାଠପଢ଼ା ସରିଗଲା। ଏବେ ଯାଉଛି ଭାତକୁ ପଖାଳି ଦେଇଛି, ଖାଇବି। ଯାଉଛି ଭଜା ଭାତ ଖାଇବି। ମୋର ସଜ ପଖାଳ ଭାତ, ଏ ଭାତ ସଜ ପଖାଳ ଭାତ ପାଣି ପୁରେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ପୋଟଳ ଆଳୁ କଦଳୀ ଭଜା, କାକୁଡ଼ି, ଆମ୍ବ, ଆଉ ଏଇଟା ଭାତ ଖାଇଦେବା। ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ଯାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବା। ଏତେ ଗରମ ଲାଗୁଛି ଯେହେତୁ ପଖାଳଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ସାର ତାଙ୍କର ରୁଟି ଆଉ ସାଚି ବି ରୁଟି ଖାଇଲା। ଆମେ ଆମ ଚାଲୁ ଖାଇବା ଲାଗି। ମୋର ଏବେ ବାଢ଼ି ଦେଇଛି ଏଠି ଖାଇବା ଲାଗି। ଦେଖନ୍ତୁ ପଖାଳ ଭାତରେ ମାନେ ଯେତିକି ଇଏ ଅଛି ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ପଖାଳ ଭାତରେ ବହୁତ ଭିଟାମିନ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ବାଢ଼ିଛି ଖାଇବା ଲାଗି। ସାର ତାଙ୍କର ଖାଇଦେଲେ ତାଙ୍କର ରୁଟି ଆଉ ସନ୍ତୁଳା ଆଉ ଭଜା ଖାଇଲେ, କ୍ଷୀର ପକାଇ ଖାଇଲେ ରୁଟିରେ। ଆଉ ଆମେ ଆମର ଯିବୁ ଏବେ ଖାଇବା ଲାଗି। ସାଚି ବି ଆଜି ରୁଟି ଖାଇଛି। ସାଚିକି ଆଜି ରୁଟି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହେଲା। ତା ବାବା ସାଙ୍ଗେ ସେ ରୁଟି ଖାଇଛି, ନହେଲେ ସେ ଭାତ ବିନା ବି ରହିପାରେନି। ରୁଟି ଖାଇଛି। ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଏବେ ଖାଇବା ଲାଗି। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ମୋ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ, ଏମିତି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।